Okay, guys, a really good morning to you, and welcome to the another vlog. Ajila vlog to alag ikun hoy. Ajila video itu tu mui alag ikun hoy mui la do selfie stick kobo mui selfie stick use kuri thaise. Do itu biya hoy na phangai phelai dise. Itu bichite mui alap din se order kura saman. Order kuri lese mui gimbal nisna selfie stick nisna like more like gimbal and less like selfie stick ina ase. So mui order kurise do mui busti de thaya dam de job person ai bun che kuise so receive ko ina rakhi dise to we unboxing la banai se unboxing la video banai se so sai lebi aro comment kuri dibi phala se na biya se aro sai thaki bi dikhai dibo amne ni. So this is the box do se so bubble bag te pandi na ase mui do price to 310 ni disne ge online last la so start ba dise. So first Dubai share you can win up to rupees 500. Give us 5-star rating for Johnson to side de rakhibi ate to selfie stick likhina ase ate to chingpong ching likhina ase Chinese me hobo to set up la manual guidebook ase. So keep this aside puri wale bi no hai kun ba wale bi aro kun nisina mui bi napure so to ki hatai dibo so bahar de do lost to na ase mui black color bra order kurise wale bi ki jani under de ki color thakibo specifications R1 selfie stick dimensions do materials ABS when stainless steel do say side hook do say black pink white and dark green na pa wala to bahar bai naga se selfie stick. Okay, to selfie stick oh live more like gimbal ase so khlibo मैं एक हाथ तो फोन धरा बना स्टिक नहीं दो दोबारा तो इसको साइड में रख देगा इसको खोल देगा so it's a black color mo other branch na siya so it does day okay so does it amning kinalag siya dibi ko dibi aro mo pa bisi itu stand do alak ay wala gi holibi yati connected ase acha oh kinasasat pangawali ko dito kasi itu lus ko do lagi bo itu ko lagi bo bluetooth connection na sa dito bluetooth la ase so stand do dia kholibo paribo so khara guri na dekhai dibo itu ase stand na khara guribole pare
so itu এতিয়া মই বইল কৰি দিব কিমান লম্বা টানিবলৈ পাৰিব চাব আছে lamba আছে lamba আছে मैं खाता तो नहीं इमान लंबा भी नहीं ठीक है ऐसे तो इसको हम अभी खाता कर देगा और ಇದು ಇನಕ ಖುಲಿ ಇದನ್ನ ತುರುವಲೆ ಕಾಣಿ ಚನ್ನ ಇನಕ আৰু ನಕಲು ಫೋನ್ ಯಾতে ಹಲಿವ আৰু ಕ್ಯಾಮೆರಾ কি হলিবে ইয়াতে হলিব আৰু ಇದು ಬ್ರೈ টাইট কৰিব আমনি কিলা জাগাতে ৰাখি না লবলে মন আছে ইলাব ಇದು টাইট কৰিব লুজ কৰিব ಇದು আহিব পাৰে না আৰু না আছে itu gibi আপনি মুভ কৰিব হলে পাৰে সেইটো না itu না না 360 ডিগ্ৰী ৰাউন্ড কৰে তো দুপুৰা না ৰাউন্ড কৰিব পাৰে দে না আছে so do switch থাকিব অন কৰি চাও দে তো আছে অন হৈছে so ইয়াতে ব্লুটুথ কানেক্ট কৰিব আমাৰ না হলিবি মই মাথা খাই আছে তো চাৰ্জ পইণ্ট কুটি আছে অফ কৰি দিব ইতলা চাৰ্জ পইণ্ট মুটি খিব না পারে কুইতে পার চার্জ করে কি জানে ওলাই আছে নেকি ও অলপ ওলাই আছে এইটো আপনার কোনবাৰ বা জানি দেখিছে বলে কৈ দিবি দে এইটো চাৰ্জ কেতিয়াবা কৰে মই নাজানে খুলি কিনা চাবলৈ বি ট্ৰাই কৰিব নেকি বুলিবি ভাঙাবলৈ মন নাই না আৰু পিয়া হ'লেতো চ' জানি না দেখিছে বলে কৈ দিবি কোনটো জেগাত এবাৰ চাৰ্জ কৰে okay so this was the unboxing of my new selfie stick R1 so কিনা লাগিছে কমেন্ট কৰি না কৈ দিবি thank you well then take care and stay safe